بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صاحب کعبہ قوسین او ادنا شیما دویر بدر منیر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس دے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دو پروگرام تے میں کر کے آیا بیٹھا تے ایک تے ہجے جانا ہے تے میں حصہ پانا آیا، چند دوست میرے مخلص دوست نے، باقی انشاءاللہ مفصل اور مدلل جاندار خطاب مولانا جمیل اجمل گرایا صاحب حافظہ اللہ تعالی دا ہوئے گا۔ دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دی بے شمار نعمتاں نے، اور اگر کوئی انہاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہے تے شمار نہیں کر سکتا۔ ساڑے جسم تے اور ساڑے ماحول دے اندر جدھر بھی دیکھو تو انو اللہ دیاں نعمتاں دی بھرمار نظر آئے گی، لیکن کچھ اور یہ ساریاں نعمتاں عارضی نے، کچھ وقت واسطے نے، کل وقتی نہیں جز وقتی ہے، فنا ہونے والیاں نے۔ انسان دا جسم ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اکھاں کام چھڑ جان گیاں، دل کام چھڑ جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے امت محمدیہ نو ایک ایسی نعمت نہ نوازے ہے جیڑی لازوال نعمت ہے۔ اس لازوال نعمت دا نام ہے قرآن مقدس، جنہوں کوئی زوال نہیں قیامت تک۔ کیوں زوال نہیں؟ کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ یعنی اللہ دا کلام، اور اللہ دا کلام اللہ دی صفت ہے، اور اللہ دی صفت نو زوال نہیں۔ قیامت تک یہ اس طرح ہی محفوظ رہے گا جس طرح اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے نازل فرمایا۔ بہت زیادہ مبارک تے مستحق او لوگ
जिन्हां दे बेटे अज मुसल्ला रसूल ते खलो के कुरान की तकमील कर रहे हैं। यकीनी बात है, बहुत खुशी की, बहुत मुसरत की गल है। और नसीब वाले भागा वाले वो लोग ने जिन्हां दे बेटे ऐस पुरफितन दौर च रब दा कुरान सुना रहे हैं। वरना ए नौजवान, या पहले मैं तकरीर करके उत्थे भी इस तरह दे बच्चे जिन्हां दी दाढ़ी मुछ भी ज्यादा नहीं आई, नौजवान नौखेज लोग अपने बच्चों को कुरान की तरफ लगा रहे हैं और कुरान पढ़ के सुना रहे हैं। इन्हां अरगे कई बच्चे पूरे रमजान दे विच मस्जिद के नेड़े भी नहीं गई आए। कई तुसी देख रहे हो बाहर गेमा खेड रहे होने ने। इन्हां दे हम उम्र कई टिकटॉक चला रहे हैं, कोई बना रहे हैं, कोई आवारागर्दी कर रहे हैं, कोई मटर गश्त कर रहे हैं, कोई वन व्हीलिंग कर रहे हैं। वेखते हो ना। लेकिन वो खुश नसीब लोग ने और खसूसन उन्होंने वालदैन खुश नसीब ने जिन्हां दा बेटा इत्थे अल्हम्दुलिल्लाह तो लग के अलिफ तो लग के वन्नास दी सीन तक रब दा कुरान सुना रहे। कुरान दे मुख्तलिफ नाम ने सिफाती, बाद मुफस्सिरीन ने 55 नाम लिखे ने, और जाती नाम चंद एक, जिन्हां तो दो बुनियादी नाम, एक नाम अल कुरान और एक नाम अल किताब। मैं शुरू जेड़ी आयत पढ़ी है ना, इन्हें गौर करना। अल्लाह ने फरमाया असी इस जिक्र नूं खुद नाज़िल कीता। कुरान दा एक नाम जिक्र भी आ गया, और इस जिक्र दी हिफाजत, इस कुरान दी हिफाजत भी असी करनी। और अल्लाह ने अपने प्यारे बंदियां दे जरिए की इस कुरान दी हिफाजत। और अगर तुसी इन्हां दो बुनियादी नामां ते गौर करो, अल किताब, शेख बैठे ने मेरे दोस्त और इल्मी लोग बैठे ने। कातब यक्तुब दा माना होंदा है लिखना, और अल किताब यानी बार बार सब तो पहले लोहे महफूज अल्लाह ने लिखवाई, कलम ना लिखवाई, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमा के आप दे बाद आप दे सहाबा ने और आप दे सामने कातबीने वही सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर सहाबा इकराम कुरान की किताबत करते रहे। और इस किताबत पहला जरिया किताबत के नाल महफूज किया कुरान अल्लाह ने महफूज करवाया। और दूसरा अल कुरान, अगर इस नाम ते गौर किया जाए, कुरान दे इस नाम ते, इस तो मुराद को सब तो ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। पढ़ते रहे, सुनते रहे, याद करते रहे, और सीना बसीना क़यामत तक महफूज रहे। इस दे बारे कुरान ने फरमाया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो तो स्पीकर ही बड़े मजेदार है। जिहड़ा मैं पहले तकरीर करके आया ना, उत्ते तो मैनू उन्हें पता लग गया सी भी अगे तो मैं तकरीर नहीं कर सकता, लेकिन माशाअल्लाह बड़ा अच्छा स्पीकर है। अल्लाह तन जज़ाए खैर अता फरमाए। तो गौर करना, भाई नारे का टाइम को नहीं, जल्दी जल्दी अपने ही मारूजात तुहाडे सामने गुजारिश करना चाहना। अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक आने वाले हर फर्दो बशर नूं दस दिओ, हर यार और यार नूं पता चल जाए एक कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह दा कलाम है, और ए अंदर जेर ते जबर शाद ते मद किसे एक जर्रे दा भी कोई एक हरफ दा भी हेर फेर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
اللہ فرماندے نے اس ذکر نو اسی نازل کیتا ہے، ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی لے ہے۔ اے قرآن ذکر بن کے آیا ہے، قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، قرآن تہاڈی آخرت درست کرنے واسطے آیا ہے۔ دوسری جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہدی للمتقین۔ ایک کتاب جیڑی اللہ پاک نے کلی ہے، ایدی حفاظت دا ذمہ اللہ دے کول ہے۔ فرمایا اسی ایدی حفاظت کرنی ہے، اور فرمایا لا ریب فیہ، ایک قرآن جیڑا وسی کتاب کلی ہے، ایدے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والے واسطے اللہ نے ہدایت والی کتاب بھیجی ہے، ہدایت دے کے بھیجی ہے۔ اور خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نے اس قرآن نو تھامے ہیں، اس قرآن نو اپنے سینے دے نال لایا ہے، اس قرآن نو اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے۔ بسم اللہ دی بے تو لگ کے والناس دی سین تک قرآن دے ایک ایک پارے، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جویں قرآن عظیم نعمت ہے، قرآن جناب عظیم نعمت ہے، جویں قرآن دی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، ایویں صاحب قرآن دی بھی ایک شان ہے، ایک مقام ہے۔ دنیا دے اندر پاویں انہوں کوئی بھی کچھ کہندا جاوے، پاویں کچھ بھی ہو جائے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، حافظ قرآن نو اللہ ایک عظیم جناب مقام عطا فرمان گے، صاحب قرآن نو اللہ عظیم مقام عطا فرمان گے، حامل قرآن نو اللہ ایک مقام و مرتبہ عطا فرمان گے۔ اور کیا جائے گا، جامع ترمذی دی روایت، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یقال صاحب القرآن، صاحب قرآن نو کیا جائے گا اقرا ورتقے، اور حافظہ تے قاریہ قرآن نو تلاوت کرنے والے آ، قرآن نو اپنے سینے چ محفوظ کرنے والے آ، قرآن دے معنی و مفہوم نو سمجھنے والے آ، اقرا ورتقے، قرآن نو پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، قرآن نو پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ ہر بندہ ہن یاد کرے نا مینوں کنیاں کہتا ہوندیاں نے، کئیاں دی 5 سیڑھیاں تے جا کے بریک لگ جائے گی، کئیاں دی 10 تے لگ جائے گی، لیکن خوش نصیب ہون گے جڑے قرآن دیاں پوریاں سورتاں تے پوریاں آیتاں پڑھن گے اور والناس تک پڑھن گے، انہاں دا مقام کتنا اونچا ہوئے گا۔ حقیقی شرمندگی اس ٹائم ہوئے گی، اور حقیقی افسوس دنیا دا اس ٹائم ہوئے گا، اور رشک کرنے کے لوگ اللہ دنیا تے میں بھی ایویں کیتا ہوندا، قرآن میں اپنے بیٹیاں نو سکھایا ہوندا، آپ پڑھیا ہوندا، ایدا ترجمہ پڑھیا ہوندا، ایدی تفسیر پڑھی ہوندی، ایدے معنی چ غور کیتا ہوندا، اج مینوں بھی یہ مقام ملدا۔ اور حافظ قرآن نو اللہ کہے گا، قاری القرآن نو اللہ کہے گا اقرا ورتقے، اور قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے جویں جناب یوسف مسجد دے اندر، ملتان دے شہر دے اندر، دنیا دے اندر حافظہ تے قاریہ ترتیل دے نال ٹھہر ٹھہر کے مزہ لے لے کے ترنم دے نال خوش حلحانی دے نال دنیا تے قرآن پڑھدا سے، ایویں اج جنت پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ اور جتھے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی، اوتھے تیرا اونچا مقام ہوئے گا۔ اور دنیا تے اسی پتہ پڑھتے ہیں قرآن نو، اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن دے ذریعے، اس کتاب دے ذریعے اللہ قوماں نو عروج بخشدا ہے، قرآن قوماں نو بلندی بخشدا ہے، اور بعض جڑے اینو تھام دے نہیں، ایدی قدر نہیں کردے، اللہ انہاں نو ذلیل بھی کردا جے۔ ہن اسی دیکھنا اس قرآن ہر گھر دے اندر قرآن موجود ہے، اور اکثریت لوگاں دے سینے اچ بھی قرآن موجود ہے،
لیکن ساڈا ملک اور ساڈی اس ریاست پستی دی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اسی غور کرنا ہے. قرآن پڑھنے والے بھی بڑے نے اور سننے والے بھی بڑے نے. پتہ ہے چلیا اسی قرآن نو صرف پڑھ دے ہیں ایک حرف دیاں 10 نیکیاں لین واسطے. اسی اینو سمجھیا نہیں اور سمجھن تو بعد اسی عمل نہیں کیتا. اگر قرآن دی ایک قرآن دے اندر اسی اینو اصول اور دستور اپنے قانون دی حیثیت دئیے نا قرآن نو, ایک حد صرف چوری دی حد نافذ ہو جائے تے کتنی شرح 99% چوری دی شرح ختم ہو جائے, رہ ہی نہیں جائے. ایک حد نو نافذ کرنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن نفع بخش بارش تو بہتر. اسی سارا کچھ بنے ہیں اور اغیار بھی یہی چاہتے ہیں سارا کچھ تہاڈا ہوئے گا. نمازاں پڑھی جاؤ, تسی 5 دے بجائے 7 نمازاں پڑھی جاؤ, تسی ہو دیاں جلیاں پاندے جاؤ, تسی ذکر و اذکار دیاں محافل کرواندے رہو, تسی جلسے کرواندے رہو, سارا کچھ کرتے رہو, لیکن سارا کچھ گوارا ہے. مسجداں بنا لو, ہر گلی چھڈ کے ایک گلی مسجد بنا لو, سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ نہ کہنا معاشی اور سیاسی اور حدود یہ ساریاں چیزاں قانون ساڈا, قانون کنہ دا ہوئے گا؟ انگریزاں دا. انگریز کہندے قانون ساڈا ہوئے گا, CRPC ساڈی ہوئے گی, تعزیرات بھی ساڈی ہوئے گی, تواڈے قرآن دی نہیں ہوئے گی. واہ, اسی لیا اسی لا الہ الا اللہ واسطے, لیکن اسی نافذ نہ کر سکے. اسی اتنے اہل نہیں کہنے کہ قرآن سب تو اعلیٰ دنیا دا دستور قرآن ہے, لیکن نافذ ہی نہیں کرتے. اس وجہ تو اسی پستی دی طرف جا رہے ہیں. اور یہ دے اندر تے کوئی شک ہی نہیں کہ ایک حرف دیاں 10 نیکیاں مل دیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دسنا لازمی سی. اللہ دے پیغمبر جناب محمد, تسی تھوڑے جے سنجیدہ ہو گئے جو تانوں شعر بھی سناونے نا. تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا ایک حرف اس کتاب دا پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرماندے نے. ایسی نیکی عطا فرماندے نے والحسنۃ بعشر امثالها, او نیکی جناب 10 نیکیاں دے برابر ہے, او 10 نیکیاں بن جاندیاں نے. پیارے پیغمبر فرماندے نے الف لام میم, میں نہیں کہندا ایک حرف ہے بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا الف لام میم جیڑا پڑھ لیندا ہے اللہ ایک نہیں اللہ 3 نیکیاں عطا کر دینے. اور حدیث دا مفہوم نا ساڈے بابا جی سمسام سب کہو رحمت اللہ, نام سنیا نا, کہو رحمت اللہ علیہ. ساڈے اسلاف گزرے نے اور قرآن دیاں تفاسیر اور احادیث دے تراجم انہیں اپنی زبان پنجابی دے اندر کیتے اور آندے نے ایک ایک حرف دے دے اور نیکیاں نے مل دیاں, ایک ایک حرف 10 10 اور نیکیاں نے مل دیاں, ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں. اور ایک ایک حرف 10 10 اور قرآن نہ کھولن والے سال ہا سال گزر جاندے نے, الماری تیری اندر قرآن پڑھیا رہندا ہے, تو قرآن نو غلاف دے اندر لپیٹ کے رکھ دینا, کدی اونوں
चुम चट के रख देना है। जनाब कदी लड़ाई का मामला हो जाए ते ओनू चुकन वास्ते इस्तेमाल करदा है। कदी बेटी नू विद्या करना होए ते ओदे साए दे थल्ले ओनू जनाब रवाना करना है। कदी ओनू ना पढ़ने वाले आ ना ओदे तर्जमे ते गौर ना करने वाले आ, ओनू जनाब समझना वाले आ। एक एक हरफों 10-10 तैनू की पता है दी अहमियत दा, एक एक हरफों 10-10 ओ नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर स्याइयां जो ने दिल दियां ते जन्नत दियां कारिया हाफजा आलिमा ए जन्नत दियां हूरा तैनू ओ वेख के निखिल दियां। मौला ने तेरी किस्मत चंगी बनाई आ, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई आ। अगली हदीस ते दूसरे अल्फाज दा जनाब तर्जमा बाबा जी ने आंदे ने अलिफ ते लाम मीम हरफ ए तीन ने, किन्ने हरफ ने? अलिफ ते लाम मीम हरफ ए तीन ने। शुरू कुरान पढ़ दे जो साहिबे यकीन ने ते सानू दसया कमली वाले अमीन ने। दफ्तर तीन किया लिखदा इलाहिया ते पर्दा नशी मेरी खवातीन और मेरी माँ और बहनों और कान खोल के सुन ले मेरी ये पैनानी, कान खोल के सुन ले मेरी ये पैनानी। पढ़ ले कुरान जे कर मर्तबा लेनानी। एक कामयाब बंदे दे पिछे एक औरत दा हुंदा हाथ हुंदा है, ओदी वालदा दा हाथ हुंदा है, ओदी वालदा दा हाथ हुंदा जिन्हें ओदी परवरिश कीती है। मां दी गोद सब तो पहली परवरिश गाए अल्लाह दे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू ऐसी तरबियत कीती, असलाफ ने ऐसी तरबियत कीती, सहाबा ने अगो ताबीन दी ऐसी तरबियत कीती, सहाबियात ने अगो ऐसी तरबियत है ऐसी जनाब तलीम दी है कि पहलियां औरतां और खवातीन जिन्हां दे बारे असी किताबां च पढ़दे आं कि वो अपने बच्चों नू दुध पिलांदियां ते वुजू दे नाल पिलांदियां सन। और जनाब दुध पिला रहीआं ने नाल रब दे कुरान दियां तिलावतां कर रहीआं ने, और दुध पिला रहीआं ने ते जिक्र अज़कार कर रहीआं ने, और जनाब आटा गुन रहीआं ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहीआं ने, और रोटियां पका रहीआं ने सुबहान अल्लाह पढ़ रहीआं ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहीआं ने। ओ जनाब दुध पिलादियां ते कुरान पढ़दियां सन, फिर दुध पीण वाले मुहम्मद बिन कासिम बन जांदे सन, और फिर दुध पीण वाले तारिक इब्ने ज़ियाद बनदे सन, और फिर दुध पीण वाले मुहम्मद इब्ने कासिम बनदे सन, फिर दुध पीण वाले बच्चे अहमद इब्ने हंबल बनदे सन, इमाम इब्ने तैमिया बनदे सन, इमाम शाफी बनदे सन। फिर दुध पीण वाले बच्चे जिन्हां दी मां कुरान पढ़ के तिलावतां करके दुध पिलांदियां सन, इमाम बुखारी बनदे सन। ते अज दी औरत अज दी साडी खवातीन एक पासे एलईडी ते गंदा ड्रामा चल रहा है, इंडिया दा ड्रामा चल रहा है, नाल बच्चे नू दुध पिलाया जा रहा है, नाल टिकटॉक चलाई जा रही ने, नाल बच्चे नू दुध पिलाई जा रही ने, आटा गुन रही ने, हांडियां बना रही ने, एलईडी सामने लगी है, जनाब गंदे ड्रामे चल रहे ने, फाशी उरियानी सामने वे। और दसो ते सही जो इंसान करदा है ओदे अमल दे अंदर जरूर असर अंदाज हुंदा है। जो तुसी करदे हो, जो फेल तुसी करदे हो, जो तुसी करदे हो, जो तुसी वेंदे हो, जो तुसी सुनदे हो, हवासे खमसा नाल जितने भी मामलात हुंदे ने ये तुहाडे अमल ते असर अंदाज हुंदे ने। फिर तुहाडे बच्चे दी परवरिश एवें नहीं होएगी, फिर इमाम बुखारी नहीं आउणगे, फिर इमाम बुखारी फिर की आउणगे? वो तुहानू पता ही अजकल की आ रहे ने, फिर टिकटॉकर ही जमने ने, फिर गाने गाउन वाले अदाकार ही जमने ने। जो वेखोगे वही, जो काटोगे, जो बोगे वही काटोगे।
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں نوں بولو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شیطان اتھوں ویسے ہی نٹھ جاندا ہے، تے جدو شیطان گھراں چوں نٹھ جائے گا پھر لڑائی جھگڑے ختم ہو جان گے، طلاق دی شرح ختم ہو جائے گی، نچاکیاں ختم ہو جان گیاں، ہر پاسے پیار ہی پیار، محبت ہی محبت ہوئے گی، اور مودت ہی مودت ہوئے گی۔ تے رب دے قرآن، جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے، اسی تے صحابہ دے جناب کسیاں تو انہاں دی روشنی تو پڑھیا ہے۔ اسید بن حضیر قرآن پڑھ رہے نے، تے قرآن پڑھدیاں دیکھیا کہ جناب انہاں دا گھوڑا نال بدا ہے، تے نال انہاں دا بیٹا یحییٰ ستا ہوا ہے، اور بدکن لگ پیا ہے۔ پھر رک گئے، پھر جناب تلاوت شروع کی تھی، پھر یہی معاملہ ہوا ہے، اور جلدی جلدی اپنی تلاوت موقوف کر کے اور تلاوت ختم کر کے نماز ختم کر کے آسمان دی طرف دیکھ دینے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے روشنیاں دی چھتڑی نما جڑی روشنیاں نے وہ آسمان دی طرف جا رہیاں نے۔ یہ معاملہ ویکھیا ہے، پہلے کدی ایویں دا کوئی معاملہ نہیں ویکھیا۔ اگلے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا نو دستے نے، تے پیارے پیغمبر فرماندے نے اسید او اللہ دے نورانی فرشتے ملائکہ سن، او تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن، دنتلی صوتکا، او تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن۔ اگر اسید تو قرآن پڑھدا رہندا او سن دے رہندے، سویر ہو جاندی، فجر ہو جاندی، دن ہو جاندا، تے لوگ بھی انہاں ملائکہ دا دیدار کر لیندے، او کسے تو چھپ نہیں سی سکدے۔ قرآن کر وچ پڑھیا اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے، اے بہت بڑا اللہ دی نعمت ہے قرآن۔ ساڈے کو تے ہے ہی دو چیزاں، ایک رب دا قرآن ہے تے دوسرا اہل حدیث دا دو اصول۔ تسی پڑھے نہیں ویکھے اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ واطیع الرسول؟ تے ساڈے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہنا اور دو انعام خداوند کیتے، کنے کیتے نے؟ اور دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، اور دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد، آواز نہیں آئی، ایک قرآن آگے شیخ صاحب، ایک قرآن محمد دوجے اور سرور دعا جہان، اور جنہ دے اے دو ہتھ آئیاں، جنہ تیجی چیز نہیں قبول کی تھی، کسے بزرگ دین کوئی گل نہیں، گل جڑی ہوئے گی پیارے پیغمبر دی ہوئے گی، شریعت ہوئی ہوئے گی، اور جنہ دے اے دو ہتھ آئیاں، کیڑیاں چیزاں؟ قرآن تے حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، جنہ دے اے دو ہتھ آئیاں، ایتھے ہی اللہ رکھے، ایتھے ہی قیامت تک ساڑی جان بھی نکل جائے تے ہی دو چیزاں نو مندے ہوئیے، اور جنہ دے اے دو ہتھ آئیاں، اوے انہاں پائیاں سب بلائیاں، من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، اور جنوں اللہ نے دین دی تعلیم دے سمجھ دے دیتی، اللہ تعالیٰ نے یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے انہوں خیر عطا کر دیتی، اور فرمایا جنہ دے اے دو ہتھ آئیاں، اوے انہاں پائیاں سب بلائیاں،
इन्हां दोआं दा दामन फड़िया फिर रहमत चढ़ियां लाइयां। मेरा पैगाम दोस्तों अली टाउन दे रहने वाले हो साथियों, मेरा पैगाम है वे जो इन्हां दोआं ते अमल कर दे ए दोवें जहाना तारे। और जेड़ा कुरान ते अमल करता है, हदीस ते अमल करता है, कुरान दा दामन पढ़दा है, हदीस दा दामन पढ़दा है, दुनिया ते भी कामयाब है, आखिरत भी वो कामयाब है जो इन्हां दोआं दे उत्ते अमल है कर दे ए दोवें जहाना तारे। और जो करन खिलाफ कुरान हदीसों ते बख्ते उन्हां दे मारे। और जो करन खिलाफ कुरान हदीसों ते नसीब उन्हां दे मारे। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने जनाब मुहम्मद, सारे पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। अल्लाह दे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते पेरे मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे ने कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, गाने ना गाओ, टिकटॉक ते गाने दी वीडियो ना लगाओ, बल्कि कुरान पढ़ो। इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। की होएगा कुरान पढ़न नाल? कल क़यामत नूं ए तुहाडा बड़ा सिफारशी बन के आ जाएगा। कुरान की आएगा, सिफारशी बन के आएगा। अल्लाह इन्हें मैनू पढ़िया, मेरे ते अमल कीता है, मेरियां गहराइयां नू समझिया है, मेरे ते अमल कीता है ते मेरे निफाज दी खातर कोशिश करता रहा है। मेरे निफाज दी खातर कोशिश करता रहा है। साडी जिंदगी दा मकसद है कुरान और सुन्नत दा निफाज। साडा मेन एजेंडा की है कुरान नाफिज हो जाए, प्यारे पैगंबर दा फरमान नाफिज हो जाए। और निफाज इस्लाम शरीयत, असल शरीयत दा माना और मकसद और मफहूम पता की है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह दे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादे वास्ते आए, की लेके आए? दीन हिदायत लेके आए, कुरान लेके आए, शरीयत हक्का लेके आए। कादे वास्ते? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि तमाम अदियाने बातिला ते ए दीन हक नू गालिब कर दिता जाए। आज किधर गए, किधर गए वो मुसलमान? और असी भी पता आदि मिठी मिठी तकरीर सुनाते, असल मकसद नू समझे ही नहीं कि दीन नू निफाज, दीन दा निफाज करो। असी इस बात दा अकरार करते हैं ना कि दीन इस्लाम ही, शरीयत इस्लाम ही हक है, बाकी तमाम जितने अदियान ने वो बातिल ने। ते फिर एदा निफाज किने करना? इनू गालिब किवें होएगा? ये निफाज की खातर कोशिश करनी है। साडी जिंदगी ना नाफिज होए कोई अरमान नहीं, कल क़यामत नूं उस सफ च ते खड़े होवांगे जिन्हां ने निफाज की खातर कोशिश की थी। दुआ करो अल्लाह इनू साडा दस्तूर बना दे। इस कुरान नूं जिहदी अजमत की खातर अज असीं महफिल सजाइए, इनू साडा दस्तूर बना दे। अल्लाह ऐसे नेक हुक्मरान अता कर दे। अल्लाह ऐसे हुक्मरान सानू अता कर जेड़ा कुरान और सुन्नत दा निफाज कर दे और साडे सूद दा खात्मा हो जाए, सूद दा खात्मा हो जाए। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों, किसी और ने तकरीर दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों, अगे एक प्रोग्राम ते जाना तो
پھر تمہیں پتہ جب خطیب کوئی ہوئے نا تو خطیب کی ضرورت ہوئے تو پھر بار بار کالا آدی تو اس لیے میں اپنی بات نو وائنڈ اپ کرنا ختم کرنا. میرا اج آن دا مقصد ہے کہ اگر تواڈے چ کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں اردو پڑھنا نہ آتا ہے, تقریباً جنے بندے بیٹھے نے 1% ہونے لوگ, باقی سارے اردو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی سارے قرآن دا ترجمہ آتا ہے نہیں آتا؟ اردو سارے پڑھنا آتا ہے؟ اکثر و بیشتر میں یہ گل کرنا کہ سارے چو ہر بندہ کم از کم میٹرک ہے, ایف اے, بی ایس, ایم اے, ماسٹر, ایم فل, پی ایچ ڈی. اگر سارے تسی ہر چیز دے حامل ڈگریاں دے حامل جے, اگر تسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا تو ساری ڈگریاں کسے کام دیاں نہیں. او کائنات دا سب تو بڑا خزانہ گھر چھپا کے رکھیا جے تے انی ڈگریاں دا کی فائدہ؟ او بھائی قرآن دا ترجمہ پڑھو, قرآن نو ترجمے دے نال پڑھو. جنہ قرآن اسی بسم اللہ دی بے تو لگ کے والناس دی سین تک قرآن حافظ قرآن صاحب کو حافظ پڑھتا جاندہ اسی سنتے جانے, ساڑھے تے کیوں نہیں اثر انداز ہوندہ؟ حالانکہ قرآن دے بارے اللہ دے قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماندے نے اگر اس قرآن نو اسی کسی سخت پہاڑ تے بھی نازل کر دیندے, ایک قرآن دی خشیت دے نال او پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا. دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشی خواتین, کیا ساڈے دل پہاڑ تو بھی زیادہ سخت ہو گئے نے؟ پورا قرآن سن لینے تے پورے قرآن نو پڑھ بھی لینے تے ساڈے دل تے اثر انداز نہیں ہوندا. پتہ کی لگا؟ سانو اینو پتہ ہی نہیں کہ قرآن ساڈے نال مخاطب کیڑی چیز ہے, قرآن ساڈے کو مطالبہ کی کر رہا ہے. قرآن کلام اللہ ہے, اللہ ساڈے نال کلام کرنا چاہتا ہے. مینوں ایک گل دسو, تسی جو انٹرویو دین جاؤ کسی جگہ تے تانوں انگریزی نہ آندی ہوئے تے وہ سارے سوال ہی اگوں انٹرویو کرنے والا انگریزی پوچھ لے, کی جواب دو گے؟ بولو بھائی. وہ تو سوال ہی نہ سمجھ آوے بھی انگریزی چ بولن. مینوں یہ دسو, اللہ کلام ایک ہی کلام اللہ ہے, ایک ہی ہے کلام اللہ ہے. اللہ آندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایاک نعبد. اسی نماز نہیں پڑھتے, ہر بندے نوں ہوندی ہے, تے جدو پتہ ہی نہیں سانو کہ اللہ کلام کی کر رہے ہیں, سانو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اسی تو صرف رٹا مارے ہیں جویں اوتے عربی الفاظ نے ہوئے پڑھتے جانے, سانو کی پتا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, میرے نہ وعدہ کرو, آخری بات اپنی بات ختم کرنا, ہر بندہ میرے نہ وعدہ کرے کہ روزانہ دی ایک آیت ترجمے دے نال پڑھاں گے. ہاتھ کھڑے کرو, ایویں نہیں گل. ہر بندہ جنوں نہیں آندی, جنوں اردو نہیں آندا, او معذور ہے, او کسی قاری صاحب کو حافظ صاحب کو جا کے پڑھے. ایک آیت پڑھنی ہے تے سال کنے دن ہوندے نے؟ 365 دن. 365 اگر سال بعد تانوں کنی آیاتاں دے ترجمہ ہوندا ہوئے گا؟ 365 آیات دا ترجمہ پڑھو. اسی تے کہندے ہی نہیں 17 علوم دی ضرورت ہے, اسی نے کوئی علوم دی ضرورت نہیں, تینوں اردو ترجمہ ہوندا ہے تو پڑھ. اگر تینوں کتے مشکل گہرائی دی سمجھ نہیں ہوندی, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تانوں اہل علم اہل ذکر علماء موجود نے, انہاں کولوں پوچھ لو. اللہ کولوں دعا اللہ کتاب و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن نو پڑھ کے اس تے عمل کرنے دی اور دے نفاذ دی خاطر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.